आज हम बड़े अहम इशू पर बात करने जा रहे हैं। जिस तरह से गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, दर्जा हरारत जो है वो 46 से भी तजावज कर गया है। ऐसे में लोग हीट स्ट्रोक और जिस तरह से लू लग जाना और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हम अपनी बॉडी को किस तरह से गर्मी से बचा सकते हैं, किस तरह से महफूज रख सकते हैं, और इसके साथ साथ जो लोग गैर जरूरी सफर करते हैं उन्हें किस तरह से गर्मी जो है वो मुतासर करती है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डॉक्टर कर्नल ज़ेड ए भट्टी साहब, जो भट्टी हॉस्पिटल के सीईओ हैं। ये तमाम सवालों के जवाब वो बताएँगे आपको कि किस तरह से आप अपनी बॉडी को गर्मी से बचा सकते हैं। बहुत अहम मौजू है मौसम के शिद्दत के हिसाब से। अल्लाह ताला ने हमें एक निज़ाम दिया है दिमाग के अंदर, तो उसको थर्मोस्टेट, जैसे एसी में थर्मोस्टेट होता है, तो वो जो है आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जिस तरह हीट फैक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एक हद तक जो है ना वो कंट्रोल करता है, लेकिन जो ही वो जो एक हद से ज़्यादा टेम्परेचर बॉडी का चल जाता है तो वो फेल हो जाता है। तो उसके लिए फिर कुछ हमने खुद मसनूई तरीके से या हेल्प करनी होती है उसको मरीज़ के लिए, कि उसको ताकि उसका टेम्परेचर को डाउन किया जा सके। तो वो मैं आपके साथ आगे मैं चल के आपसे गुज़ारिश करता हूँ। आप देखें कौन से ज़्यादा मौसम की जो फैक्टर्स होते हैं जो जिस्म को बुरी तरह मुतासर करते हैं। पहले तो ये है कि ये दर्जा हरारत तो बढ़ गया, उसके बाद दूसरा ये होता है कि ये बिल्कुल जो नमी का तनासब बहुत, जैसे कोई झील के करीब है, काश्तकारी कर रहे हैं या समंदर के करीब है, तो वहाँ नमी का तनासब बहुत बढ़ जाता है। ये दूसरा बहुत बड़ा अहम फैक्टर होता है। तीसरा फैक्टर ये होता है कि बिल्कुल हवा बंद है, हवा नहीं चल रही। अगर आप देखें कराची में हवा बंद हो जाए तो लोग अक्सर उधर ये इस गर्मी की वजह से शिद्दत से मर जाएँ। तो अल्लाह ने ये कुछ ना कुछ निज़ाम रखा हुआ है, हवा चलती है इसलिए लोग वहाँ ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। और कुछ लोग बीमार होते हैं जो पुरानी बीमारियों का शिकार होते हैं, और वो जो अगर वो भी एक्सपोज़ होते हैं, बहुत जल्दी हीट के इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनका भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत निज़ाम जो अच्छा नहीं होता, वो भी बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग यूज़ टू नहीं होते ये इस शिद्दत में काम करने के। जैसे कि लोग बहुत तबका है वो जो एयर कंडीशन में रहते हैं, अगर आप उनको बाहर किसान की तरह, मजदूर की तरह अगर कहें कि वो बाहर अपने आप को एक्सपोज करें और वहाँ वो गुजारा कर सकें, उससे नबरदार तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ कहने की बात यह है कि ये फैक्टर्स हैं मौसम के जो जो इंसान के जिस्म को बुरी तरह मुतासर करते हैं। अब इसके हम इसको जब बात करते हैं कि जी कैसे इसको दर्जाबंदी कैसे करते हैं ये हीट इफेक्ट्स को, पहले आम सा है कि जी बहुत गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, कमज़ोरी है, नकाहत है, मतली भी हो रही है, सर दर्द हो रहा है, और वो बंदा कहता है जी मुझे वैसे काम नहीं हो रहा। तो ये एक पहली स्टेज होती है। अगर इसकी अवेयरनेस ना हो तो वो अगली स्टेज होती है हीट एग्जॉस्शन। हीट एग्जॉस्शन क्या होती है, बंदा थक जाता है उस हीट की इफेक्ट्स की वजह से, जिस्म जो बिल्कुल जो है ना वो ठंडे पसीने आ रहे होते हैं, नब्ज कमज़ोर हो जाती है, बीपी ड्रॉप हो जाता है, डिहाइड्रेशन होती है, तो थोड़ी सी हल्की सी गनूद की हल्की सी असरात होते हैं और इंसान बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है। अगर इस स्टेज को भी इग्नोर किया जाता है तो तीसरी स्टेज होती है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक ये होती है कि इंसान जो है हाई टेम्परेचर की वजह से उसके दिमाग जो है ना उसका फंक्शन जो है ना काफ़ी हद तक मुतासर होता है, और वो बंदा बेहोश हो जाता है। बाज़ का उसको मिर्गी जैसे दौरे भी पड़ने शुरू हो जाते हैं, और वो ये समझे कि ये जो हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो कि वो अपनी ज़िंदगी, अक्सर लोग जो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। तो ये जानने का बड़ा इसलिए दर्जाबंदी इसलिए है कि एक सीक्वेंस है, उस पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज है, तीसरी स्टेज, तीसरी स्टेज पहुँचने पहले पहले बहुत सारे हमने मामलात करने होते हैं, बहुत सारे हमें एहतियाती तदाबीर करनी होती हैं ताकि वो तीसरी स्टेज पे ना पहुँच सकें। जब इसी स्टेज में इंसान पहुँच जाता है तो उसको फिर जो है उसको आमूल तौर पे इंटेंसिव केयर यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, एक ताकि उनको पूरी तरह जो भी उसके इफ़ेक्ट्स हैं उसको उसका उसका मुदावा किया जा सके। तो अब इसका ये है कि हम इस कैसे बचाव कर सकते हैं। पहली बात ये है कि आप गर्मी के असरात, जितनी भी धूप है, तेज़ है, शिद्दत है, जब तमाज़ुन ज़्यादा है, दोपहर का टाइम है, तो आप उसको अवॉइड करें। पहले टाइम काम कर लें या पिछले टाइम काम कर लें। कोशिश करें कि शेड में काम करें। शेड अगर मैसर हो, दरख्त का शेड है, बिल्डिंग का शेड है, किसी के साथ अगर हवा का, पंखे का बंदोबस्त है तो वो करें, नहीं तो हाथ से पंखा चलें या जिस तरह भी उसका कोई थोड़ा हवा ज़रूर देनी ज़रूरी है। एयर कंडीशन हो तो फिर वो उसको एयर कंडीशन में शिफ्ट कर लें।
ہمارے فوج میں تو یہ ہیٹ اسٹروک سینٹر ہوتے تھے، جب بھی اس طرح کے اثرات بہت شدت سے ہوتے تھے ہم تو اس پیشنٹ کو ہیٹ اسٹروک سینٹر میں شفٹ کر دیتے تھے۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ وہ ٹیمپریچر بہت جلدی، تیز پنکھے چل رہے ہوتے تھے، ساتھ اس کے برف کے جو بڑے بڑے بلاکس اس میں ہوتے تھے، بہت جلدی ٹیمپریچر۔ اچھا، ایک اہم یہ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ بھی اس ہیٹ کے افیکٹ ہوتا ہے اس کو ڈی ہائیڈریشن، پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ پانی اس کو پانی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کو مشروبات دی جائیں، جیسے ہمارے دیسی مشروبات ہیں، لسی ہے اس میں نمک ڈال لیں، کچی ہو یا پکی ہو، جو بھی مشروب اویلیبل ہو، یا جو سکنجبین ہے وہ دوسرا مشروب ہے، روح افزا وغیرہ تھوڑا سا بہت گاڑھا نہ ہو، اس کے اندر تھوڑا نمک ڈال لیں، وہ بھی ایک اچھا مشروب ہے۔ لیکن پانی کا مقدار جو ہے نا وہ کافی وافر، نمکول بھی ایک آپشن ہے، وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا جو ٹیمپریچر اس کو کم کرنے کے لیے ہم اور یہ بھی کرتے ہیں کہ اس وقت ٹھنڈی پانی کی پٹیاں کی جاتی ہیں اور زور زور سے جو پنکھے کی ہوا دی جائے تاکہ اس کا جتنی جلدی ٹیمپریچر ڈاؤن کیا جا سکے۔ اور ایئر کنڈیشن ہے تو اس میں ایئر کنڈیشن میں رکھیں، اگر کوئی ہیٹ اسٹروک سینٹر بنے ہیں تو وہاں اس پہ شفٹ کریں۔ تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مریض جو ہے نا جو ہوش میں نہیں، جب ہوش میں ہوتا ہے تو اس کو ڈرنکس وغیرہ دے سکتے ہیں، اگر وہ ہوش میں نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کبھی بھی اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیں، کیونکہ وہ سیدھا سانس کی نالیوں میں چلا جائے گا اور وہاں اس کو وہ جان لیوا ہو سکتا ہے اس کے لیے، سانس کی نالیاں بند ہوگی، چوک ہوگا، ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پھر جو ڈاکٹر اویلیبل ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو ڈرپس لگتی ہیں پانی کی کمی کو پوری کریں۔ یہ بات میں اپنے ڈاکٹروں کے لیے بھی اور اپنی نرسنگ اسٹاف کے لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ ایسی صورت میں نارمل سلائن دیں یا ریگر دیں، ڈیکسو سلائن نہ دیں۔ ڈیکسو سلائن سے کئی دفعہ جو ریئیکشن ہو جاتا ہے، ڈرپ ریئیکشن ہو جاتا ہے، یہ کوشش کریں کہ وہ نہ دیں۔ اور جب آپ ایڈیکویٹ اس کی ہائیڈریشن کر دیں گے، اس کو سارا ٹھنڈا کر لیں، پھر وقت کے ساتھ وہ انسان جو نا اکثر جو ریکور کر جائیں، ہیٹ اسٹروک والے جو ہے نا ان کو وہ کافی مشکل ہوتی ہے، وہ بہت سارے لوگ وہ اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اچھا، اب ہم یہ پیغام یہی ہے آپ کے لیے کہ اس جو گرمی کی جو شدت ہے، موسم کی جو انتہا تک پہنچ جاتا ہے، باڈی ٹیون نہیں ہوتی، یوز ٹو نہیں ہوتی، اور اس گرمی کے اس موسم میں جتنی بھی آپ احتیاطی تدابیر آپ کو بتائی ہیں، پانی کا استعمال ہے، شیڈ کا استعمال ہے، دھوپ سے بچیں۔ اور جو لوگ ایکلیمیٹائز نہیں ہے وہ اپنے کو غیر ضروری طور پہ دھوپ سے اوائڈ کریں، ایکسپوز نہ کریں، بیمار ہے تب بھی وہ اوائڈ کریں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جو ہماری چھوٹی سی جو معلومات ہیں، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، یا سوشل میڈیا کے ذریعے، تاکہ لوگوں کو دیکھیں۔ علم بڑی طاقت ہے، لیکن علم کے ساتھ جب تک اس کو اپلائی نہ کیا جائے، ہینڈ اسکل اس کے نہ ہوں، تو وہ علم جو ہے نا بے سود ہے۔ اب جب علم بھی ہوگا، اس کو ہینڈ اسکل بھی ہوں گی، اس کی اپلیکیشن بھی ہوگی، تو آپ یقین مانیں کہ وی ڈو ونڈرس۔ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور یہ چھوٹی سی معلومات جو ہے نا انشاءاللہ آپ کے بہت سارے لوگوں کے کام آئے گی۔ آپ کا سننے کا بہت شکریہ۔